आप BA थर्ड ईयर उर्दू क्लास में आपका फिर से खैर मकदम है। आपको मालूम है हम उर्दू अदब की तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इससे कबल हम शुमाल हिंद में उर्दू शायरी के आगाज़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर चुके हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको मालूम है कि हमने शुमाल हिंद में उर्दू शायरी के इब्तदाई रुझानात के हवाले से गुफ्तगू की थी, जिसमें बताया था कि वली की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ और वो शोरा जो फ़ारसी में शेर गोई किया करते थे उन्होंने उर्दू की तरफ रुख किया। अब इन शोरा के यहाँ क्या रुझानात रूनुमा हुए, उनमें हम देख चुके हैं कि वो जो रुझान है वो है ईहाम गोई का, यानी कि दिल्ली में उर्दू शायरी का जब सिलसिला शुरू हुआ तो इब्तदाई शोरा ईहाम गोई की तरफ मुतवज्जह हो गए। इसके बहुत सारे असबाब थे, जिनमें ब्रज भाषा के असर की बात भी कही जाती है और अहद मुग़लिया के आखिरी दौर के फ़ारसी गो शोरा के असरात का नतीजा भी बताया जाता है और तहज़ीबी हवाले से अहद मोहम्मद शाही की निशातिया सक़ाफ़त को भी इसका ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। कुछ मुहक़्क़ीन ने वली के कलाम में मौजूद ईहाम को भी इस ईहाम गोई की असबाब में से एक सबब करार दिया है। बहरहाल ये सिलसिला, ईहाम गोई का ये सिलसिला तकरीबन 30 साल तक चला, जिनमें कुछ अहम शायरों ने अपना किरदार निभाया। इनमें पहला नाम हमारे सामने आता है वो है हातिम का, जिनका इंतकाल सन 1783 ईस्वी 1197 हिजरी के मुताबिक हुआ। ये एक सिपाही पेशा इंसान थे और जवानी बड़ी रंगरलियों में गुजारी, लेकिन आखिरी दौर में फ़कीरी इख्तियार कर ली और हमें बादल अली के तकिए पर एक फ़कीर की शक्ल में हमें नज़र आते हैं और याद अल्लाह में मसरूफ़ सोहरवर्दी वज़ाइफ पढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये इनकी ज़िंदगी का एक पहलू है, लेकिन अदबी हवाले से हातिम बहुत ही फ़ुआल शख्सियत के हामिल थे। उस ज़माने की दिल्ली की अदबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और दिल्ली के में उर्दू शायरी के माहौल को फ़रोग़ देने में हातिम का बड़ा अहम रोल है। इन्होंने न सिर्फ़ ये कि उर्दू शायरी को फ़रोग़ दिया, बल्कि उर्दू ज़बान की इस्लाह का भी बीड़ा उठाया। ये वो शायर है जिसने उर्दू में ज़बान की इस्लाह की कोशिशें शुरू की। दिल्ली में इनके शागिर्दों का एक बड़ा हल्का था, जिन्होंने बाद में उर्दू शायरी को बहुत फ़रोग़ दिया। इन लोगों में बड़ा नाम सौदा का है। इनके अलावा मिर्ज़ा सुलेमान शिकोह, अब्दुल हई ताबां, सादत यार खां रंगीन, शेख मोहम्मद अमान निसार, बकाउल्लाह बका और मीर मोहम्मद बेदार जैसे शायर हमें नज़र आते हैं। हातिम भी दूसरे ईहाम गो शोरा की तरह ईहाम गोई की तरफ माइल हुए और उनका इब्तदाई कलाम ईहाम गोई के रंग में रंगा नज़र आता है। उन्होंने एक ज़ख़ीम दीवान मुरतब किया था, लेकिन जब उन्हें ईहाम गोई की ख़ामियों का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने अपने दीवान का इंतखाब किया और उसको नए सिरे से तरतीब देकर दीवानज़ादा के नाम से सन 1755 यानी कि 1169 हिजरी में तरतीब दिया। ये एक तब्दीली का गम्मास था। हातिम ने जब शेर गोई का सिलसिला शुरू किया तो वो हमें वली से बहुत मुतासिर नज़र आते हैं और वली के असर से उनकी शायरी में हुस्नो जमाल की एक कैफियत भी नज़र आती है। उसके बाद वो रुख करते हैं ईहाम गोई की तरफ
इल्हाम गोई का सिलसिला कुछ दिन चलता है, लेकिन उसके बाद वो ताज़ा गोई की तरफ माइल हो जाते हैं और बाद की शायरी में इसी रंग को इख्तियार करते नज़र आते हैं। इसलिए हमें हातिम के यहाँ 3 रंग साफ़ तौर पर नज़र आते हैं, एक वली के असर का, एक इल्हाम गोई का और एक ताज़ा गोई का। उर्दू अदब की तारीख़ में हातिम बड़ी अहमियत के हामिल शायर हैं। जब उन्होंने अपना दीवानज़ादा के नाम से तरतीब दिया तो उसमें एक दीबाचा उन्होंने लिखा और उस दीबाचे में अपने ज़माने में मुरव्वज ज़बान की इस्लाह के बारे में कुछ राहें और कुछ तजावीज़ पेश की, जो बाद में भी काबिल कबूल करार पाई। उन्होंने वो बहुत सारे अल्फाज जिनमें पुरानापन या गंवारूपन था, उन्हें उर्दू से अलग कर दिया और बहुत सारी इस्लाही तजावीज़ पेश की। इस लिहाज से उर्दू ज़बान की इस्लाह के लिहाज से हातिम का दीवान, इन दीवानज़ादे का जो दीबाचा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। बाद में जब इस्लाह ज़बान की कोशिशें हुई तो ये दीबाचा सबके सामने रहा। जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक़ है, उनकी शायरी में आम तौर पर जज्बाओं और एहसास का उन्सुर कम पाया जाता है। शुरू की शायरी में जमालियाती कैफियत वली के ज़ेर असर ज़रूर नज़र आती हैं, लेकिन इल्हाम गोई के दौर में ये सब कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। ताज़ा गोई के हवाले से जज्बे और एहसास का उन्सुर भी पैदा होता नज़र आता है और एक जमालियाती कैफियत उभर कर सामने आती हुई नज़र आती है। हातिम का एक अहम कारनामा और है, उन्होंने एक शहर आशोब लिखा जो सन 1728-29 में लिखा गया। ये शहर आशोब शुमाली हिंद के अव्वलीन शहर आशोबों में शुमार होता है और इस शहर आशोब को मुताले से पता लगता है कि उस ज़माने की तहज़ीब, सक़ाफ़त और उस ज़माने का अशराफिया किन मसाइल से उलझा हुआ था और किस तरह हमारा माशरा ज़वाल की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस लिहाज से उनका ये शहर आशोब बहुत अहमियत का हामिल है। अब इसके बाद उन्हीं के दौर के दूसरे शायर हैं, उनका नाम है आबरू। आबरू सन 1684 में पैदा हुए और सन 1733 में इनका इंतकाल हुआ। ये दिल्ली में एक इश्क पेशा, हुस्न परस्त, अमृत परस्त के तौर पर पहचाने जाते थे। एक आँख से महरूम थे। इनकी शायरी अपने दौर की सक़ाफ़त की नुमाइंदगी करती नज़र आती है। इनकी शायरी का जो बुनियादी पहलू हमारे सामने उभर कर सामने आता है वो है जिनसी हसासियत और जिनसी हसासियत का इजहार। सबसे अहम बात यह है कि ये शायर वो शायर है जो जिनसी हसासियत के इजहार में किसी तकल्लुफ़ को सामने नहीं रखता। बेतकल्लुफ़ इजहार इसकी शायरी का सबसे अहम वस्फ़ करार दिया जा सकता है। ये जिनसी हसासियत उस माशरे के हिसाब से औरत के मुकाबले में मर्द की तरफ ज़्यादा झुकी नज़र आती है, यानी अमृत परस्ती का रुझान इनकी शायरी का गालिब रुझान उभर कर सामने आता है। और एक ऐसी फ़ज़ा तामीर होती है जिसमें ये चीज़ हमें कोई बुरी चीज़ के तौर पर नज़र नहीं आती है। आबरू की शायरी का वस्फ़ ये है कि ये वो शायर है जिसके यहाँ हमें जज्बा और एहसास की शिद्दत भी पाई जाती है। इसके अलावा उसके यहाँ सोज़ गुदाज के नक़ूश भी उभरते हैं, जबकि इनके मुआसरीन शोरा के यहाँ ये कैफियत खाल खाल ही नज़र आती हैं। और ऐसा लगता है कि इस शायर का मुतख़य्यला बहुत पुरज़ोर है। एक शेर देखें कि किस तरीक़े से वो एक
تمثال بناتا ہے، ایک امیجری کریٹ کرتا ہے کہ آیا ہے صبح نیند سے اٹھ رس مسا ہوا، آیا ہے صبح نیند سے اٹھ رس مسا ہوا، جامہ گلے میں رات کا پھولوں بسا ہوا۔ پوری ایک تصویر اس نے پیش کر دی ہے جس میں ایک کیفیت صاف طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ سوز و گداز کے نقوش بھی ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ پھرتے تھے دشت دشت دیوانے کدھر گئے، پھرتے تھے دشت دشت دیوانے کدھر گئے، وہ عاشقی کے ہائے زمانے کدھر گئے۔ ایک اہم بات اس شاعر کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں مقامی تہذیب و ثقافت کے اثرات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اردو شاعری کے حوالے سے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں مقامی اثرات بہت کم ہیں، لیکن اس شاعر کے یہاں ہمیں مقامی اثرات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ان کے یہاں ایک غزل ایسی ہے جس کی ردیف ہی بسنت رت ہے، اور ظاہر ہے کہ بسنت رت ہماری مقامی تہذیب کا ایک حصہ ہے اور وہ غزل پڑھنے کے لائق ہے۔ اسی دور کا ایک اہم گو شاعر محمد شاکر ناجی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سن 1700 سے اور سن 1706 کے بیچ میں کبھی پیدا ہوا اور سن 1739 سے 1745 کے بیچ میں اس دنیا سے رخصت ہوا، یعنی کہ بہت کم عمر اس شاعر نے پائی۔ یہ شاعر وہ شاعر ہے جس کے یہاں اپنے دور کی یعنی عہد محمد شاہی کے دور کی جو ثقافت ہے، جو زوال پذیر معاشرہ ہے، اس کے تمام نقوش اس کے شاعری میں ہمیں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ یعنی یہ ان کیفیات کو، اس سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانے کے معاشرے میں موجود نظر آتے ہیں۔ اس کے یہاں وہ بات جو شاعری میں تغزل، خوش آہنگی اور ایک معیار کی بات ہم کہتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس شاعر کے یہاں وہ ثقافت کس طرح سے جلوہ گر ہو رہی ہے جو عہد محمد شاہی میں ہمارے زوال کا پیش خیمہ بن کر سامنے آئی تھی۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے، ان کے یہاں زبان کے حوالے سے بھی بھدا پن اور پرانا پن صاف دیکھنے کو ملتا ہے۔ کس طرح دلی میں معاملہ ہو گیا تھا، کس طریقے سے عیش و عشرت کی کیفیات تھیں، اس کا ایک جھلک اس کے ایک شعر میں دیکھیں کہ جا بجا سبزہ تماشا باغ اور معشوقوں میں، حضرت خضر نے بھی عمر بھر دیکھا نہ دلی کا سا شہر، حضرت خضر نے بھی عمر بھر دیکھا نہ دلی سا شہر۔ یعنی کہ دلی شہر کو اس میں پیش کر دیا کہ جا بجا سبزہ ہے، تماشا ہے، باغ ہے اور معشوق ہے اور میں ہے۔ ایک عیش و نشاط کی پوری بساط بچھی ہوئی ہے۔ اس عیش و نشاط کے ماحول کو میں پروردہ یہ شاعر اسی ثقافت کا نمائندہ شاعر ہے۔ اس کی شاعری میں بہت اونچے معیار کی توقع کرنا ایک عبث امر ہوگا۔ ان شاعروں کے علاوہ جن شعراء نے ایہم گوئی میں اپنا حصہ لیا، ان میں مضمون، یک رنگ، یک رو، احسان اللہ خان احسن، شاہ ولی اللہ اشتیاق، سعادت علی امروہوی اور میر سجاد علی کے نام بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان شاعروں نے بھی ایہم گوئی کو اپنایا اور ان کے یہاں تمام شاعروں کے یہاں ایہم گوئی ایک غالب رجحان ہے، اور شاعری میں وہ تمام کیفیات نظر آتی ہیں جو حاتم، آبرو اور شاکر ناجی کے یہاں نظر آتی ہیں۔ یک رنگ کا ایک شعر دیکھ لیں کہ کہیں گل میں کہیں بلبل میں دیکھا تیرا جلوہ سخن، ہر گل سجن ہر گل میں دیکھا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اب یہاں وہ جو تمام کیفیات تھیں ایہم گوئی کی، اس سے الگ ہٹ کر بھی ان کے یہاں مثالیں ملتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کہیں گل میں کہیں بلبل میں دیکھا تیرا جلوہ سجن ہر گل میں دیکھا۔ ایک تصوف کی طرف جاتا ہوا شعر اور ایک نئی روایت قائم کرتی ہوئی یہ شاعری ہمیں نظر آتی ہے، جو بعد میں تازہ گو شعراء نے آگے اس کو بڑھایا۔ یکرو
بھی اسی رنگ کا شاعر ہے، اس کے یہاں بھی یہی کیفیات نظر آتی ہیں. اس کا ایک مخمس ہمیں نظر آتا ہے جس میں جذبہ و احساس کی ایک خوشگوار کیفیت نظر آتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایہام گو شعرا کس طرح ایہام گوئی میں اپنا کمال دکھاتے ہیں، لیکن جب انہیں اس ایہام گوئی کی خامیوں کا اندازہ ہوتا ہے تو ان میں سے بیشتر شعرا اس سے اختلاف کرتے ہیں اور اس سے انحراف کرتے ہوئے تازہ گوئی کی طرف رخ کرتے نظر آتے ہیں. ایہام گو شعرا کی شاعری کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ وہ شاعر ہیں جو ولی کے زیر اثر شعر کہنا شروع کرتے ہیں اور فارسی شاعری کی روایت کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یہ اپنے مقامی اثرات کو بھی ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی فارسی روایت اور مقامی زبان کے اثرات کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ابھی یہ مکمل طور پر اس میں کامیاب نظر نہیں آتے. یہ کامیابی ان کے بعد آنے والے شعراء کو نصیب ہوتی ہے جن کے یہاں مقامی زبان اور فارسی روایت کی ایک مکمل ہم آہنگی ابھر کر سامنے آتی ہے اور اردو شاعری فارسی شاعری کے مقابل کھڑی ہو کر اپنا جلوہ دکھاتی نظر آتی ہے. اب اس لیکچر کے بعد ہم ان شعراء کے بعد آنے والے شاعروں کی خصوصیات اور ان کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی.